Wakazi wa Mpati waombwa kushirikiana na vyombo vya usalama eneo hilo kwa ajili ya kupambana na makundi ya FDLR. Amesema hayo Kanani Nzenze, mmoja wa kamanda wa M23 ambaye alizungumza na wakazi. Sasa niwaambie iko sasa gavana hakuona dansi ya watoto wa Pati. Mkuu sasa kumzata onesha sasa gavana gizi hapa ni danje. Pati muraho nanone? Yego. Abasore barihe? Abasore baje? Abasaza se bari? Abasaza? Saza barihe ko ntababona? Hano. Abasaza muraho? Yego. Ubuzima bwo kwiruka, ubuzima bwo guhunga abantu bugiraho ingaruka za mbere ni abasaza, sibyo ra? Abana n'abasaza rero twahisemo kutongera guhunga. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bubuza umuntu kubiwe, bubuza umwana kubiwabo. Abasore bacu bari mu mashamba mubabwire ko twiteguye twariteguye bihagije kugira ngo tubakire. Abasaza murabyumva? Ubutumwa mubajyanire, mubabwire ko bakuru babo na barumuna babo babategereje. Ubutumwa murabutanga? Abasaza ubutumwa murabutugerezayo? Rero mureke gutega igikanu ngo baze bateme, baze babanyaga ibyo mufite. Nagiye haraho natembereye kuva Igicanga kugera Bibwe, nta nka mpabona. Inka zagiye, ihene sizo zagiye, nta nka, nta hene, nta ntama, nta nkoko, nta n'ingurube. Urumva bidateye agahinda? Rero ntawe uzaza kuturwanira, twese umutekano uratureba. Utashobora gufata imbunda ngo ajye kurwana nk'abandi yatanga n'amakuru, ariko yanahamagara bari abantu bakababwira ko babategereje, muhataje ko iwacu ari amahoro. Abo twafashe ubu turi kumwe, abaje bituye nabo turi kumwe, turi gukorana. Ari nka FARDC yabafashe, murabizi uko byari kugenda, kuko abacu bafashwe hari abo mukibona. Abo bafashe hano se, abo bagiye batwara hano, hari abagarutse. Mwihagarareho rero, twirwaneho turi hamwe. Abazaza tuzabakira. Nimushaka guhunga muzahunga. Muzahunga kugeza ryari? Uriya nta heza nk'iwabo w'umuntu. Abahunze turabizi, ingaruka zo guhunga turazizi. Ntabahunguse barimo hano. Bakwishimira kongera guhunga kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Twese tugomba kugiramo uruhare. Muhagarare, abasore baze dufatanye, abari hano, abari mu mashamba mubabwire ko tubiteguye, ntacyo tuzabatwara. Tuzakorana nabo, tuzabigisha gusa uburyo abaturage barindwa. Ingabo zacu mwazibonye, natwe nitwemerewe ntitunabyemera gukora ku mitungo y'abaturage. Tuzarinda imirima yanyu, turinde amatungo yanyu,
namwe tubarinde. Nimuzabona umusirikare wacu wakoze ku by'umuturage, inzego zose zirahari hano, muzaze mutubwire. Wazaba atari uwacu, azaba ari uwa shetani, tuzamujyana kwa shetani. Izi ngabo zijya zibambura? Oya. Zirabakubita se? Murazishimiye cyane? Niba mwishimiye ingabo zacu, kwishima ni ukuzifasha, ni ukuzitera ingabo mu bitugu, ni ukuziha amakuru kugira ngo tubashe kubarinda neza ahaturutse ikibi hose tuhagere. Kandi bariya bari mu mashamba nubwo tubahamagara ngo baze, buriya niyo bataza turaza kubageza habi. Turabiteguye kubakira, tubane nabo, tubigishe kurinda abaturage, ariko nibabyanga dufite umuti turaza kuwukoresha, kandi ndakeka bamwe amakuru bayafite. Murakoze. Amashyi menshi ku bayobozi bacu. Baadhi ya wakazi wakishuhudia mateso waliopata kutokana na FDLR kama mama huyu. Tumemaliza kulikuwa siku ya 4, lakini tarehe sikingali nakumbuka. Tunaenda kushamba, tiko tunalima, niko napomea na watoto, tukibagichungulia nyuma, bebo nikaona wanakimbia. Na mimi kushituka niangalia hivi, nikasikia kama nilikofe, kama nikirijiwe chenye kile cha udongo. Nikasikia nipi, nikasikia bimoto binawaka macho, niganguka chini. Lakini nionaga, kinzi nibaonaga kwa yuni wishachungulia banipaka niko ninabaona. Nikaona ni nyatura, kwa yuni nyatura sisi tunazifamia. Banavaraga hii manguo bipira. Lakini kina nguvu yeye inavaraga teni yabo, nayo tunaijua. FDLR nabo tunabayua, lakini mimi nionaga ni nyatura. Kayua na kamataka katambara wakafunga hivi. FDLR yeye haikafungagi. Sasa walikuumiza kwa nini? Tulikuwa kushamba tuko tunalima, ngasa tutoke mwa ile mapoli, habakie kipori cha vide kaziu mutalima, kina nguvu itakuwa inakuwa kubaona na sisi wakatuona, murudie nyuma kule makambi kwenu, turudisha nyuma, ndio maana tupiga masasi. Walikupiga masasi kwa makusudi ama namna gani? Walinipiga masasi kwa jungo turudie nyuma, sie wakaaji hawapende kuwa makaaji kule mapori, ndio wanapenda. Ilikuwa sehemu gani? Inaitwa sehemu gani ile kijiji? Machumbi. Sasa umetunziwa wapi? Mimi balimpitishaga Mweso, wakashindwa wakanipeleka Goma. Leo nimemaliza juma moja leo. Kwa siku ya 5 ya ingine leo ni juma moja. Kwa hiyo na leo ni siku ya 5 ni juma moja. Na ndio umetoka Goma? Sasa unajisikiaje wewe binafsi? Mimi nikasikia humu mwa hiki kidonda, nasikia kiko kina luma hivi pole pole. Daktari akasema mtu aponeage nirudie huku nyuma, takuwa nakamata dawa kwenye naikara. Kasema mimi sitarudia kule kumapori, nikaishikara hapa makambi. Hapale sisi ya kujua nikamate dawa hapa juu, lakini mimi sitarudia omba tu. Mungu je tabitengeneza. Kiko wazee wakuzeeka sana wenyewe walishaka gonda. Anabeba bunduki hivi na muziki hapa na bunduki yake kumgongo hata yache. FDLR. Anakamataka kimuzigo anatia kumgongo. Bunduki anaweka hivi. Kama haweka hivi atatia hapo mbele. Wamama wanawake. Wa mzee wa FDLR wenye kuzeheka sana, kama ni kuzeheka, kama ni kazi ilibaisha, sijui kinzi wanasimama. Mama pole tena. Unasema jina tena? Niko naomba Mungu ipatie kina nguvu ifukuze bare ba mpori, hakuna chengine chenye niko naomba. Kwa hiyo tukishinda humu njari tatu.
Leo sasa unaishi Pati. Maisha hapa Pati ikoje? Mimi siwezi rudi. Hata unipate na pesa siwezi. Kama ile Nyatura na ile Fidele kingali mule, mimi sitarudi hapa. Hapa. Ndio nitokeaga huku nikapita hivi. Risasi tokea huku ikaenda hivi. Hapana, nilishukaga. Ndio hapa nilishuka hapa nikatokea hapa kwa aka Kadondo. Yaani kilikatikaka. Mwenda nikapiga hivi, nikashukia hapa nikatokea hapa. Sio Kidonda hapa. Ilikiaka hivi? Nitokaga hapa. Nikakula, nikashuka, nikatokea hapa. Ndio hapa kokoto katika. Hii meno hii katika hivi inafungiwa. Mule ndani. Inafungiwa. Hakuna niliza huko. Chakula cha teketeke. Ndio Haleluya. Ngira amahoro w'Imana mvuka hari Macumbi. Ariko ikibazo cyo muri Macumbi kirimo FDLR, kirimo Nyatura, kirimo Kinangufu. Ubwo Nyatura nari mbaye ndi guhinga rero ziraza zirandasa. Ngo zishaka yuko abaturage bakwicara mu iryo shamba kugira ngo habike ishamba ngo nicyo bashaka. Ubwo buno mvuye Igoma ariko Imana ishimwe kubona uno musaza yaje